pasukin nyo. Nice, sige, baril. Nice, maganda. Ito isa. Puno. Kuan, puno. Pwede na pasukin. Ay, wag. Wag. Isa lang yan. Nice one, ha. Tutukan lang natin yan eh. Ano yan eh. Oh, maganda yung flow natin ha. Nasa likod yung kalaban, sa likod. Kalma lang. Ayun, nasa likod. Ayun o. Ay, nandito ah. Sa daw. Sabay. Posisyon na. May nambobomba. Ito, Sheriff. Ay, basag. Tutukan nyo kaya. Basag yan. Grenade. Caster grenade. Kahit ano dyan, tapo nyo. Nice, ha? Wag mo sundan. Huwag nyo masyadong, Juan. Tanggala, sabi ko na. Huwag nyo masyadong tira, Juan. Makamatay. Sige. Ako na bala. Tunugin ko yan. Huwag masyadong wag ganunin kasi meron diyada lang 4 ba yan? 3 ba yan? Trap deployed. Tama na, 3 na lang yung kalaban natin guys. Tara guys, hanapin pa natin. Right side meron. Ganda dito sa taas eh. Tara, sa taas yung sud. Mga garapal dito eh. Katago rin to eh. Matay yung isa. Dito yun. Nandun pa rata sa baba, bay. Nandun sa baba pa sila. Papasok pa sila. Only 2 teams left. Getting close to victory. Patay na. Ito. Dito, papasok sa bahay. Jack yan ah. Batuhin nyo na yan ang bato. Dito siya, si Bibian. Sa bahay na yan. Oh, natamaan ng grenade. Jack yan, pwede na pasukin yan. Trap deployed. Yan na, masilid, para di ba tamaan? Ligtas pa yan. Yan na, nagpampers. One siya ka ng lipad-lipad. Talon-talon. Talon siya guys. Nice. Bawas na bawas sa akin yun. Puta, hindi ko na one tap. Maganda.